Je vais parler d'un sujet un peu capital. Peut-être c'est un enseignement pour toi. Je vais parler de Saoul, mais pas tellement de Saoul. I will talk about Saul, but not really about him. Je vais parler de la relation entre David et Jonathan, mais je ne parle pas de Jonathan ni de David. I will talk about the relationship between David and Jonathan, but I will not preach about David and Jonathan. Je vais parler d'un enfant de Jonathan. I'm going to talk about the child of Jonathan. Jonathan avait deux fils. Jonathan had 2 sons, Mais le jour où Jonathan était mort, but the day that Jonathan died, on nous a parlé que d'un fils. they have talked about just one son of Jonathan. Je vais te dire ceci. I will tell you this. Dans la vie, In your life, il faut que nous soyons des hommes et des femmes justes. we have to be men or women faithful. Si nous faisons le mal, If we do wrong, nos enfants vont le payer. our children will pay it. C'est ça l'importance de mon message. That is the main reason of my message. Fais le bien, Do good pour que tes enfants récoltent le bien. so that your children will collect it. Si tu fais le mal aujourd'hui, If you do wrong things today, tes enfants vont payer le prix. your children will pay the price. Maintenant, le va voir. I want to say this. Salam alam lelo. Do good Lobi bana Today. loba kobuka. so that your children will take it back tomorrow. Ce qui est sali ma belle But if you do wrong things today, conséquence est que koye pa bana na yo. consequences can come to your children. Oluka makambo na batute. It's not good to have conflict or problem with people. Si tu veux combattre une personne, If you want to fight someone, attention avec la personne. be careful with the person. Si la personne est, Dieu est avec lui, If the person that you are fighting with, God is on his side, Dieu va te combattre. God will fight you. Ce n'est pas la personne que tu combats qui va te combattre, Because it's not the person that you are fighting who will fight you back, mais c'est Dieu qui va te combattre. but it's God who will fight you back. Faisons attention aux conséquences de ce que nous We faisons. have to be careful of consequences of what we do. Parce que l'histoire que nous allons lire aujourd'hui, Because the story that we are going to read today, c'est une histoire tragique. it is a tragic story. Et dans la vie, nous disons ceci. And in life we used to say this. Pourquoi seulement moi? Why just me? Pona nini komelaka kaka ngai? What it used to happen just to me. La sœur pouvait aussi dire. My sister could say, Pourquoi accident ekomelika kaka mobali na why ngai? the accident just happened to my husband? Pourquoi problème ekomelika kaka mwana na ngai? Why this problem has happened only to my child? Pourquoi on se pose cette question? Why we used to ask this question? Je peux dire pourquoi seulement moi? I can say, why just me? Mais peut-être ce n'est pas ma faute. But maybe it's not my mistake. Peut-être c'est la faute de mes parents. Maybe it was my parents who made the mistake. Et aujourd'hui, c'est moi qui paye le prix. And today I'm just paying the price of that. Je paye les conséquences. I'm paying the consequences. Nous allons lire dans le livre de 2 Samuel. We are going to read in the book of 2 Samuel, Chapitre 4, verset 4. chapter 4, verses 4. 2 Samuel, chapitre 4, verset 4. 2 Samuel, chapter 4, verses 4. Qui a trouvé? 2 Samuel, chapitre 4, verset 4. Tu as trouvé? Tu peux lire? Oui, oui, même en anglais. Jonathan, son of Saul, had a son who was lame in both feet. He was 5 years old when they knew about Saul and Jonathan
came from Jezreel. His nurse picked him up and fled. But as she hurried to leave, he fell and became disabled. His name was Mephibosheth. Jonathan, fils de Saoul, avait un fils perclus de pied. Perclus, c'est-à-dire qui ne marchait pas bien, avait un problème avec les pieds, ne peut pas se déplacer bien, il a un problème de déplacement. Et âgé de 5 ans, lorsque arriva de Jezreel la nouvelle de la mort de Saoul et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boité. Son nom était Mephibosheth. Saoul était le roi. Saul was the king. Saoul savait que l'Éternel l'avait abandonné. Saul knew that God had abandoned him. Et il avait donné le royaume à David. And he gave the kingdom to David. C'est-à-dire, les jours où Saoul était décédé, It means that the day that David died, tout le monde savait que maintenant c'est David qui sera le roi. and all the people knew that now it's David who is coming to be a king. Saoul est décédé. Saul died. Son fils Jonathan est décédé le même jour. His son Jonathan died the same day. Maintenant, Jonathan avait aussi un enfant. And Jonathan had a child. La nourrice qui était avec l'enfant, The babysitter who had the kid, lorsqu'il a attendu que Jonathan est mort, when she heard that Jonathan was dead Saoul, le roi est mort, and the king dead, il fuyait pour protéger l'enfant. she hurried and was running to protect the baby. Il est tombé avec le bébé. But when she was hurried and in hurry, she fell with the baby. Le bébé est devenu paralytique. And the baby, the legs of the baby broke. Moi, à 5 ans, The baby was just 5 years old. bakwei, They fell down makolo nyonso ebukani. and the legs broke. Moyen tambola so eza. So he could not walk properly. Mwana asalaki nini? What did this boy do? Mwana 5 ans, He was just 5 years old, makolo nyonso mibale. without feet. C'est ça oyo tokolobela lelo. That is what we are going to talk Il y a today. beaucoup de choses qui nous arrivent. There are so many things who happen to us. Ça vient de nos parents. It comes from our parents. Ça vient de nos ancêtres. It comes from our ancestors. Mais c'est nous qui payons le prix. But we are the ones who are paying the Et price. chaque fois lorsque tu pries, And all the time when you are praying, il faut couper les liens de famille. you have to cancel all the cord or the chain of the family. Mephibosheth Mephibosheth, était le prince. he was a prince Parce que il était le petit-fils de Saoul. because he was a grandson of the king. Et puis son papa Jonathan était aussi prince, l'enfant de Saoul. And his father was the prince because he was the son of King Saul. Il était héritier. So he was a heritage. C'est-à-dire, je vais dire ceci. That's why I want to say this. Lorsque quelqu'un, par exemple au Congo, If someone, for example, in Congo, lorsque Mobutu était parti, when Mobutu, the president of the last president of Congo, when he left, Kabila est venu, Kabila, a new president came. c'est-à-dire Mobutu a fui avec ses dignitaires. Ils So ont fui le pays. when Mobutu ran away, he went with all his soldiers and all his family. Si on vous trouve, ou on vous arrête, ou on vous tue. Because the new president, if he finds you and knows that you were working with the old president, they will kill you. Parce que tu vas revendiquer le pouvoir un jour. Because maybe one day you are going to ask to be a president or to have a power of the C'est country. pour cela dans l'histoire nous venons de lire. That's why in the story that we just read now, Lorsque Saoul était mort, when Saul died, il fallait les dignitaires commencer à fuir un par un. so all the soldiers who were serving Saul, they were running away one by one. C'est pour cela la nourrice aussi
fouillait avec That l'enfant is pour la the protéger. reason why the babysitter was running also with the baby just to protect him. Il avait que 5 ans. He was just 5 years old. Parce que la nourrice disait, Because the babysitter was saying, si David prend le pouvoir aujourd'hui, if David become a king today, il va tuer l'enfant. he will kill this child. Parce que l'enfant va revendiquer le royaume de son grand-père. Because one day this child will want to be a king of his on the place of his grandfather or of his father. Alors je vais te dire ceci. That's why I want to tell you this. La vie d'une personne Life of somebody peut changer d'un jour à l'autre. can change from day to day. Aujourd'hui, tu peux avoir l'argent, Today maybe you can be rich, mais demain tu cheats, but tomorrow you fall tu perds tout. and you lose everything. Aujourd'hui, tu peux avoir le travail. Today you can have a Oh, c'est job. moi, j'ai le No, that travail, is just me. I'm j'ai working. l'intelligence. I'm very smart. Mais demain, But on tomorrow peut te mettre à côté. they can just push you away. À partir d'aujourd'hui, From today, tu peux préparer ton avenir. you can prepare your future. Tu peux préparer l'avenir de tes You enfants. can prepare the future of your children. Maintenant, Saoul est parti. Now Saul has gone. L'enfant est devenu handicap à cause de son grand-parent. The baby became he became without leg just because of his grandparents. Qu'est-ce que l'enfant avait fait? What did he do? C'est son grand-parent qui avait le problème avec David. It was his great father who had problem with David. Alors maintenant, nous allons commencer à entrer petit à petit pour comprendre ce que nous allons dire. Now we are going to enter slowly in what we are the main message of today. Nous continuons toujours sur le 2 Samuel. We continue to read in the same chapter, second Samuel, Chapitre 9, 1 à 13. chapter 9, verses 1 up to 13. 2 Samuel, chapitre 9, Second Samuel, chapter 9, verses 1 up to 13. 13. 9, 1 à 13. Et David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tchiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Et il répondit, ton serviteur. Et le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Et le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Et le roi David envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toute la terre de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Et il se prosterna et dit, que ton serviteur, qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tchiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui le terre. Toi, tes fils, tes serviteurs, tu feras le récolte afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tchiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Et il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tchiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours
à la table du roi. Il était boîtier de dépit. Amen. L'histoire, c'est quoi? What is the story? Maintenant, c'est David qui règne. Now it's David who is reigning. Si David était devenu roi, If David became a king, il y avait quelqu'un qui l'avait aidé. it's because someone helped him. C'est Jonathan. It was Jonathan. Jonathan, le fils du roi. Jonathan, the son of the king Saul. Jonathan savait que l'Éternel a donné le royaume à David. Jonathan knew that God has given the kingdom to David. Et il avait fait l'alliance avec David. So he made a covenant with David. David, je sais que l'Éternel t'a choisi. I know that God has chosen you. Tu vas remplacer à mon papa. You are the one who will take the place of Mais my lorsque father. tu seras roi, But when you will be the king, accepte que je sois la deuxième personne. accept that I will be the second person. Ça dit, Jonathan avait bien parlé avec David. It means that Jonathan, he spoke very well with David. Si le roi Saoul voulait tuer David, If the king Saul wanted to kill David, c'est Jonathan qui venait la nuit pour dire à David, attention, mon papa va chercher à te tuer, fuis. it was Jonathan who was coming to David and tell him, run away because my father wants to kill you. David avait le pouvoir, David gets the kingdom, Mephibosheth avait 5 ans. and Mephibosheth had 5 years old. Mais l'histoire, le verset que nous venons de lire, But now the verses that we just read, Mephibosheth a déjà un fils. Mephibosheth has already a son. Ça dit ça a passé des années. So it means that it was some years who passed. David est devenu roi. David has become a king. Il a mis déjà par-ci par-là comme des dignitaires. He has put people like authority on his kingdom. Mais il se souvient, So he reminded. il y a quelqu'un qui m'avait fait du bien. He remembered that it was someone who did good thing to me. Jonathan. Na vie, In your life, faut la reconnaissance. you have to recognize things. Ce qui nous a salé malam, If somebody did good thing to you, kobosa na wote. don't forget a good thing. Tala na famille na yo. Look in your family. Eza na mutu asungaki yo te, If there is somebody who helped you, ata kufa, even if he died, zongisa ata na bana na yo. you can return it even to his children. David a eu bokonzi. David became a king. Est-ce qu'il n'y a personne dans la famille de Jonathan, dans la famille de Saoul? He was asking to his people, does it have someone from the family of Jonathan or from Saul family? Po nazongisa bolamu Jonathan asalaki. So that I will pay back the good thing that Jonathan did to me. Et ils sont partis appeler Tiba. So they went to call Ziba. Tiba est parti appeler Mephibosheth. Ziba came to call Mephibosheth. Mais si toi, tu étais à la place de Mephibosheth, But if you were at the place of tu Mephibosheth, es le petit-fils de Saoul, you were the grandson of the king, et le roi t'appelle, and the king is calling c'est you, pour te tuer. it means that he wants to kill you. Parce que tu vas revendiquer le royaume de ton Because you grand-père. will want to get the place of your late grandfather. Et Mephibosheth avait eu peur. And Mephibosheth was so he was afraid. Et ils sont partis, ils ont amené Mephibosheth chez le roi. So they took him to the king. David s'est souvenu de Jonathan. David reminded the goodness of Jonathan. Saoul était mort. Saul had died. Le même jour que Saoul était mort, And the same day that Saul died, la vie de Mephibosheth avait changé. the life of Mephibosheth changed from good to bad. Il a quitté le palais royal He pour moved- aller habiter He moved from the kingdom and he went to live in a village, or yeah, we can say in the village. Dans la vie, In your life, ta vie peut changer. your life Un can clin d'œil. change from time to, from a minute, from a second. Mais attache-toi à ton Dieu. But be close to your God. David il lui dit, c'est toi Mephibosheth. David, when he looked at him and he was asking, are you Mephibosheth? Je vais rendre le bien que Jonathan m'avait I fait. want to pay back the goodness of Jonathan.
Mephibosheth est tombé par terre. And Mephibosheth, he fell down. Non, je suis un chien. No, I'm just like a dog. Je marche avec les pieds. I'm crawling down without leg. Pourquoi tu te souviens de moi? Why do you want to remind me? Je vais te faire I want to do. le... No, I'm just like a dog. Mon nom signifie la honte. My name means shy. Je suis couvert de honte. I'm covered of shame. Il avait fui quand il avait 5 ans. He ran away when he was 5 years old. David se souvient de lui quand maintenant il a au-delà de 30 ans. And now David remind him when he was over 30 years old. David qui dit à Tiba, And David told Siba, toi, you, tes enfants, your children, je vous mets au service de Mephibosheth. you are going to be a servant of Mephibosheth. Toute les terres de Saoul, All the land of Saul que moi j'avais confisqué, that I took by force, je donne ça à Mephibosheth. I give all of them to Mephibosheth. Mais toi et ta maison, But you and your house, vous allez travailler pour Mephibosheth. you are going to work for him. Mais Mephibosheth, toi, But Mephibosheth, you tu vas manger à ma table. You are going to eat on my table. Tu vas retrouver ta dignité de prince. You are going to take your position or your place of a prince. Le même jour, The same day, sa vie a changé. his life has changed to good. Ta vie, Your life, Dieu peut le changer le même jour. God can change it just in one day. Mais attache-toi à ton Dieu. But be close to your God. Mephibosheth, Mephibosheth, il ne s'attendait pas. he could not expecting something like that. Mais il y a un jour, But one day, il a trouvé la grâce du roi. he received the grace of the king. Le roi lui a dit, tu mangeras à ma The table. king told him that you are going to eat on my table. Dira ta vie. During all your life, Le même jour, the same day, il a trouvé des serviteurs, des he travailleurs. received even the people who are going to work for him. Si Dieu veut t'élever, If God wants to lift you up, il ne regarde pas les années perdues. he will never look at how many years you have lost. Attache-toi à ton Dieu. Be close to your God. Attache-toi à ton Dieu. Be À ton close Dieu. to God. Mephibosheth, Mephibosheth, je vous ai dit ceci. I told you this. Bolamu mutu asali okobosana. The goodness that someone did to you, never forget it. Eloko nesalaki ke David a se souvenir na Mephibosheth. What is the thing who did that David can remind Mephibosheth? Relation ya David na Jonathan. It was because of a good relationship between David and Jonathan. C'est-à-dire David nasala bolamu kozongisa bolamu oyo Jonathan asala yenga. David said that I want to pay back the goodness, the good thing that Jonathan did to me. À cause de Jonathan, Because of Jonathan, Mephibosheth est entré dans le palais royal. Mephibosheth entered in the kingdom. À cause de toi, Because of you, tes enfants peuvent entrer même là où personne n'a jamais entré. your children can enter even where no one else can enter. Prépare la vie de tes enfants aujourd'hui. Prepare the life of your children today. Soyez à bon terme avec tout le monde. Be in a good relationship with everybody. Zala malamu na bato nyonso. Be good with everybody. Esika okobuka oyebi te. Because you never know where you are going to collect. Esika bana bakobuka yo oyebi te. You never know where, in which place your children will collect. Jonathan était mort. Jonathan has died. Mais le reste de la vie de Mephibosheth, But the rest of the life of Mephibosheth, il ne savait rien. he didn't know Le nothing. jour où tu vas mourir, The day that you will die, tes enfants vont rester seuls. your children will stay alone. Même toi, Even you, tu ne pouvais rien faire pour eux. you couldn't do something for them. Mais les actions, But your actions, tes actions your good work vont rester. will remain. Les gens vont parler de toi. People will talk about you. Quelqu'un peut trouver ton enfant en cours de route. Someone can find your child in the way. Il va dire, je ne peux pas te laisser. They will say, I will
never À cause de abandoned ton you. papa, Because of your father. il nous a menés à He Stockholm. was taking us up to Et il Stockholm. n'est pas là. He's not here. Moi, je vais te rendre le bien qu'il m'avait I fait. want to pay you back the good Tu vas things of récolter. your father. So you will collect. Avec Dieu, With God, tout le monde récolte. every person used to collect. Mais il faut s'aimer dans le bien. But you have to plant in good. Sème dans l'amour. You have to plant in love. Mephibosheth Mephibosheth, avait des serviteurs he got servants, paralytiques. but he didn't have legs. Il ne marchait pas. He was not walking properly. David l'a pris. And David took him. Tu vas manger à ma table. You are going to eat on my Dira table toute ta vie. during all the rest of Mais your tes life. enfants, But your ta children, famille, your family, je vous donne des serviteurs. I give you even servants for Vous you. restez à la maison, You will stay mais ils home, vont travailler pour vous. but they are going to work Parce for qu'il you. y a quelqu'un That's because there is someone qui est venu avant vous. who came before you. Son nom c'est Jonathan. His name was Il Jonathan. m'avait rendu le bien. He has did only good to Il me. m'avait fait du bien. He did good to me. Comme Jonathan est mort, Because Jonathan has mais toi died. tu es ton fils. But you were the son of J'avais fait Jonathan. l'alliance avec I had Jonathan. made a covenant with Je te Jonathan. vois comme Jonathan. I just look at you just the same way I'm looking for Je Jonathan. te donne la place de Jonathan. I give you the place of À Jonathan. cause de son papa, Just because of his il est father. devenu prince. He became a À prince. cause de son papa, Because of his il father. est entré dans le palais royal. He entered in the palace À of cause de son papa, because of his father, il est devenu intouchable. he became untouchable. Lona pona banana. You have to plant for your children. Lona pona libota na yo. Plant for your family. Pourquoi seulement moi? Why just me? Tout simplement parce que Just because tes parents your ont parents fait quelque chose du mal. did something wrong. Ça te suit. So it's following De you génération à from génération. generation to La generation. Bible nous dit ceci. The Bible says Les parents ont mangé des raisins, the parent has eaten their raisin, mais ce sont les dents des enfants qui sont abîmés. and it's the teeth of the children who became spoiled. Est-ce que vous comprenez? Can you understand that? Ce sont les parents qui ont mangé les raisins. It was the parent who ate the raisins, Mais ce sont les dents des enfants qui sont agacées. and it's the teeth of the children who became spoiled. Cela veut dire ceci. That means this. Les parents ont commis des erreurs, des It fautes means graves. that the parent has made a great mistake, Mais ce sont les enfants qui payent les pots cassés. but it's children who are paying consequences. Tout ce que nous faisons sur cette terre. Everything that we are doing in this Si moi world, je ne paye pas, if I don't pay it mes back, enfants vont payer. my children will pay it. Si moi je prends les femmes d'autrui If I used to take the people's et wives, que moi je meurs, and when I died, les gens aussi vont prendre les femmes de mes enfants. people will take also the wives of Tout my, ce que my nous son. faisons, Everything that we used to do, nous allons récolter. we are going to collect it. Soyez à bon terme avec Dieu. Be in a relationship, good relationship with everybody. Je ne sais pas si nous comprenons. I don't know if we understand. Aujourd'hui, Today, le Seigneur a besoin de toi. God needs you. Mephibosheth était entré dans le palais royal. Mephibosheth has entered in the king's palace. Mais l'Éternel veut ceci. But God wants this. Il veut aussi te faire entrer dans son palais He royal. wants you to enter in his kingdom. Mephibosheth avait trouvé la grâce du roi. Mephibosheth has recalled the grace of the king. Mais nous avons la grâce de notre Seigneur But Jésus-Christ. us, we have the grace of our Lord Jesus Christ. Est-ce que nous comprenons? Do we understand? Jésus-Christ veut restaurer ta vie. Jesus Christ wants to restore your life. Jésus-Christ veut restaurer ta dignité. Jesus Christ wants to restore your dignity. Il veut déverser sa grâce sur toi He wants to put his grace on you et sur ta descendance. and on your children. Mais je vais te dire ceci. But I want to tell you Il n'est this. jamais trop tard pour notre Dieu. It's never late for our God. Mephibosheth avait dit. Mephibosheth was Mais saying, pourquoi seulement moi? but Tout why le monde just marche me? avec ses pieds. Everyone is walking properly Mais with moi, all his je legs. marche comme un chien. But me, I'm just walking like a dog. Malgré qu'il était chien, Because, but even whatever, if he was like a dog,
Le roi l'avait élevé. The king just took him up. L'Éternel peut t'élever aujourd'hui. God can lift you up today. Peut-être tu as beaucoup pleuré. Maybe you have cried too much in your Pourquoi life. seulement moi? Why just Pourquoi me? seulement ma famille? Why just my family? L'Éternel te dit ceci. But God is telling you Ma this. grâce te suffit. My grace is enough for Si you. tu as la grâce de l'Éternel, If you have the grace of rien ne God, peut te déboulonner. nothing cannot reject you. Et si tu as la grâce de l'Éternel, If you have the grace of God, partout tu passeras. wherever you will go, On va parler de toi. they will talk about Tu you. es noir. You are black Ici en Suède, here in Sweden, mais on parle de toi. but they are talking L'enfant about de you. tel, The child of il some fait le person. succès. He's making success. La grâce de l'Éternel. The grace of God. Mephibosheth avait la grâce du roi. Mephibosheth received the grace of the king. Notre prédication de cet après-midi Our preaching of this afternoon a deux parties. has two parts. La première partie, The first part la conséquence du péché de nos parents. is the consequences of the sins of our parents. Sache une chose, You have to know something. tout ce que tu vas faire aujourd'hui, Whatever you are doing today, la conséquence the consequences is there. est tes enfants Your children peuvent récolter may collect it, le bien comme le mal. good or bad. Ils peuvent payer le prix. They can pay the price. C'est ça que j'avais dit. That is why I said Ézéchiel 18 nous dit ceci. in the book of Ezekiel, Les pères ont mangé de raisin chapter 1, verses 18 says, et les dents des enfants qui sont agacées. it's the father are eating the raisin, and it's the teeth of the kids who is spoiled. Prépare l'avenir de tes enfants. Prepare the future of your children. Prépare l'avenir de ta descendance. Prepare the future of your children. Marche honnêtement. Walk faithful. Crains Dieu. Walk in the fear of God. Ne combat personne. Don't fight someone. Ne combat jamais l'œuvre de Dieu. Don't never fight the work of God. Ça, c'est la première partie. That is the first part. David était mort, Saül était mort. Saul died. Le jour où il était mort, The same day that he died, Jonathan aussi était mort. Jonathan also Jonathan died. est mort à cause de papa. So it's like Jonathan has died just because of the mistake of the father. La famille était dispersée It's like all the family he was just disappeared à cause d'une seule personne, just because of one person, Saül, Saul, le chef. the king. Mais malgré ça, But never mind that, l'alliance de David avec Jonathan the covenant between David and Jonathan a fait que Mephibosheth continue de vivre. did make that Mephibosheth continue to live. La deuxième partie de notre message, The second part of our message, nous avons la grâce de Dieu. we have the grace of God. La grâce, c'est quoi? What is the meaning of grace? Faveur imméritée. A favor that we deserve. We don't C'est-à-dire, deserve. comme tu es là, It's like just the way you are. tu as la grâce comme la grâce que Mephibosheth avait eue. You have the grace, just the same grace that Mephibosheth had received. Jésus nous amène au palais royal. Jesus is taking us to the kingdom. Alors aujourd'hui, That's why today, le roi des rois te cherche. the King of Kings is looking for you. Il a besoin de toi. He needs you. La grâce de Dieu The grace of God n'est pas le fruit de la justice. is not the fruit of justice. Dieu ne te juge pas. God does never judge you. Jésus-Christ ne te juge pas. Jesus Christ doesn't judge you. La grâce de Dieu, The grace of God c'est le fruit de l'amour. is the fruit of love. Il a l'amour. God has love. on Jésus you. t'aime. Jesus Christ loves Il you. veut restaurer ta vie. He wants to restore your life. Sache une chose, You have to know il something. y a un matin et un soir. There is a morning and there is evening. Il y a une période de souffrance et une période de bonheur. There is a season for suffering and the season for to rejoice. Respecte la parole de Dieu. But you have to respect the word of God. Que ton oui soit oui. Let your yes be yes.
Que ton nom soit non. and your no be no. Vous savez, l'autre fois j'avais dit ceci. You know, another day I said this. Il y avait une conférence à l'est de la Suède. It was one conference in the east of Sweden. Alors, on avait invité un pasteur aussi, So they had invited one man of God. un pasteur congolais. He was a Congolese Et le pastor. pasteur avait dit ceci. And this pastor said this. Je vais venir avec 28 membres. I'm coming with 28 members of my church. Il a dit, le pasteur plus 28 personnes So it de means son like église the pastor with 28 members of his church. doivent déplacer pour aller assister. They want to come to the conference. Et les amis qui étaient là, ils se disaient, mais comment on va faire? 28 personnes vont venir d'une même église. Moi, il faut, où on va les loger? And all the church members who had invited this pastor, they started to ask themselves, to wondering how they are going to take them, to find a place for them. Et il y a un monsieur suédois là, que moi je le prends en charge. So it was one Swedish man who said, okay, I will take them in charge. Ils vont dormir chez moi. They are going to sleep on my house. Ils vont manger chez moi. They will eat in my house. Seulement les jours, ils vont venir ici à la conférence. But only the day that they are coming to the conference, Mais le reste, c'est moi. but the rest of all the day that they are going to spend here, it's me, in my charge. Et il commençait à se préparer. Les matelas, So les he started buying things, buying stuff, all the towel, the bed, all that stuff. Et le jour de conférence, And the day of the conference, le monsieur a préparé la nourriture pour 29 personnes. that Swedish man had prepared, they had cooked food for 29 persons 29 places pour dormir. and 29 places for sleeping. Des draps, des essuies, tout ça. All the était là. towel, all the cover, all the things, everything was okay. Et la conférence a commencé à 15h. And the conference was supposed to start at 3 o'clock. 16h, le monsieur avec les 28 personnes n'étaient pas encore là. And it was 4 o'clock. The conference has started from 3 o'clock, but 4 o'clock, this pastor with his 28 people, they never came. 18h, rien. 6 o'clock, they didn't come. 20h, la conférence est finie. 8 o'clock, the conference has Le premier finished, jour but est passé. they didn't come. And the first day has passed. Alors, quoi faire? So they were asking themselves, what are we going to do? Les amis congolais qui étaient là, And all the Congolese friend who was there, alors on va seulement aller s'excuser auprès de monsieur. they said, okay, we just have to go and say sorry to this man. Ils sont partis chez le monsieur. And they went to this man, La nourriture de 29 personnes était là. and the food of 29 people was there. Qui vont manger ça? But who is going to eat all that food? Monsieur, pardonnez-nous. Brother, just forgive us. Les 29 personnes ne sont pas venues. The 29 people that you are expecting didn't come. Mais la nourriture, même si je vous donne, vous êtes venus à 3. But if Comment all vous this allez food, manger tout ça? but all this food, what am I going to do with? You just came 3, but all the food of 29 people, what am I going to do with? Vous savez, la chose grave avec You know, the worst thing is that le pasteur the pastor n'a jamais téléphoné. has never called to say that I didn't come for this reason. Jusqu'aujourd'hui, ça a passé Up des années. today, he never called, and now it's years. Que ton oui soit oui. Let your yes be yes. Je ne sais pas si vous comprenez. I don't know if you understand. Lorsque tu prends un engagement, If you take an engagement, il faut le faire. you have to do it. Si tu ne le fais pas, If you don't fulfill it, tu deviens moins sérieux. you are not serious. Même dans le milieu des serviteurs de Dieu, Even in that place of all the servants of God, on va te déconsidérer. you will not be considered. Alors pour terminer, So to finish, reconnais le bien que les autres t'ont fait. you have to recognize the good things that the others has done to you. Ne remets pas
le bien pour le mal. Don't return bad to good. Sache, il y a la souffrance, mais il y a aussi la bénédiction. You have to know that there is suffering, but there is also blessings. Peut-être tu es handicapé spirituel, Maybe spiritually you are like Mephibosheth, you don't have legs. mais Dieu veut te recevoir dans son palais. But God wants to receive you just the way you are. He wants to receive you in His Combien kingdom. Dieu est grand. How you don't know how great is God. Dieu restaure toujours son église. God always restores His Il church restaure toujours son peuple. for promises. Sache une chose, You have to know something dans ta vie, in your life. Dieu récupérera toujours ta situation. God will always take control of your situation. Il va récupérer la situation en faveur de tes enfants. He will take control of the situation in good for your children. Si nous voulons manger à la présence du roi, If we want to eat on the same table with the king, restons dans la présence de Dieu. we have to remain in the presence of God. Vous êtes venus aujourd'hui. You come today in the church. Vous avez eu la nourriture spirituelle. You have got the spiritual food, Mais ceux qui ne sont pas venus, but those who didn't come, ils ont raté. they have missed. Faites du bien. Do good. Soyez reconnaissants. You have to Si recognize quelqu'un t'a fait du bien, if someone did good to you, remets le bien. return good. Même s'il te fait le mal. Even if he did bad to Mais you, il t'a fait le bien. but in the past he has done good to you, Remets le bien. just give back good L'Éternel things. va te payer. God will pay you Nous back. avons un Dieu qui paye. We are serving a God who used to pay back all the goodness we are À doing. condition de rester à sa présence. But in one condition is only to remain or to stay in His presence. C'est ça le message de cet après-midi. That is the message of today. Tu as un problème dans ton cœur. If you have a problem in your heart, Sache que la solution c'est Jésus-Christ. you have to know that the solution is Jesus Christ. Les gens t'ont blessé. People has hurt you. Sur la croix, Jésus-Christ avait dit tout est accompli. Jesus Christ on the cross, He said, God, everything is done. Qu'est-ce qu'il avait fait pour être crucifié? What did He done for Him À to be cause on de the nous. cross? It's just because of our sins. Père, pardonne-leur Father, forgive them. parce qu'ils ne connaissent pas ce Just qu'ils font. because they don't know what they are Si doing. Jésus-Christ nous a pardonné, If Jesus Christ has forgiven us, nous aussi nous devons pardonner les autres. as in our turn, we have to forgive the others. Soyons à bon terme avec tout le monde. Be in a good relationship with everybody. À cause de Jonathan, Because of Jonathan, David était devenu roi. David became a king. Mais c'est Jonathan qui était mieux placé pour être roi à la But place de Saül. normally it was Jonathan who was supposed to be a king. Quelqu'un peut perdre, peut faire tomber la bénédiction et toi tu ramasses. Somebody can just make fall his blessings and you can take it. Mutako kwesa lipamboli. Somebody can make fall his blessing Pe yo lokoti. and you can take it, you So can get it. ukangami na presence ya Nzambe. If you remain in the presence of God, Oko lokote esika yo olonaki te. you will collect on the place that you have never planned. Nous avons un Dieu qui s'occupe de nous. We are serving God who is taking care of us. Mais aujourd'hui, il nous dit ceci. And today He's telling us this. Soyez comme de David. You have to be like David La reconnaissance. to recognize. La reconnaissance de son alliance avec Jonathan. David recognized his covenant between him and Jonathan. Et il a fait élever Mephibosheth. And he lifted up Mephibosheth C'est because ça, of Jonathan. c'est ça que Dieu fait. That is what God wants. C'est ça qui était notre message d'aujourd'hui. That was our message of today. Inclinons nos têtes dans la prière. Let us bow our heads.